अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा। नाज़रीन, पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जो सबसे ज़्यादा खैरात और अतियात करते हैं। यहाँ बहुत से ऐसे इदारे हैं जो साहिब इस्तिताअत लोगों से पैसे लेकर गरीबों तक पहुँचाते हैं, लेकिन इन सब में उन्हें बहुत से मसाइल का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि जहाँ ये अच्छा काम हो रहा है उसी में बहुत सा फ्रॉड भी हो रहा है। तो इस मामले पर बहस करने के लिए आज हमें हमारे पैनलिस्ट, हमारे रिसर्चर और डमी म्यूजियम से आए चंद गेस्ट के साथ साथ ज्वाइन किया है डॉक्टर अमजद साकिब ने। आप हैं फाउंडर एंड CEO ऑफ अखुवत, पाकिस्तानी सोशल एंटरप्रेन्योर, डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर, फॉर्मल सिविल सर्वेंट और ऑथर, and a very dear friend of ours, our pride, Dr. Amjad Saqib. I'm honored जी, thank you very much। अस्सलाम डॉक्टर साहब जी वालेकुम। शुक्र है ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕੈਸਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਲੱਭਣ ਟੁਰਿਆ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ये 73 साल से इसी सफर पे निकले हुए कि कोई लब्बे जिंद कोलों लेके एक महीना गुजार लिया। तो काम क्यों नहीं करते हो? साहब काम वास्ते पैसे चाहिए है, खाली हथ पैर मारना कुछ नहीं होता। हाँ, तो पैसे का बंदोबस्त कर देते हैं ना, तुम करने वाले बनो। असि करने दो थबंटूज। तो बंटूज नहीं चाहिए होते, तुमने क्या अलफता शुरू करना है? ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ 50,000 ਰੁਪਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੇੜੀ ਲਾਵਾਂ। 50,000 रुपए में तो तुम अमीर बन सकते हो, बहुत ज्यादा। अगर तुम करना चाहो तो बड़े काम हैं जो किए जा सकते हैं, सिर्फ बताना पड़ेगा कि रेडी पे क्या लगाना है। ਰੇੜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੌਦਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ, ਹੋਰ ਤੋਂ ਉਲਟਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣੀ। ये साड़ी उम्र उल्टबाजी नहीं, 50,000 ना कम हो सकता है। 25 के साथ हो सकता है, 50 के साथ हो सकता है, थोड़ा सा और बेहतर करोगे 1 लाख मिल जाएगा। सर डॉक्टर साहब से क्यों ना पूछ लिया जी जाए? जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, ऐसी सिचुएशन को आप किस तरह टैकल करते हैं? देखिए, ऐसे बहुत से लोग हमारे पास आते हैं जिनके पास कोई बाकायदा जो इसे कहते हैं ना ट्रेनिंग किसी काम की नहीं होती जी। लेकिन वो बड़े ज़हीन होते हैं और उनके अंदर आगे बढ़ने की बड़ी हिम्मत और जुस्तजू होती है। इन्होंने रेडी की बात की है। रेडी जो है वो 10-12 हज़ार रुपये की रेडी आती है, ठीक है। 10-12 हज़ार रुपये का फल आता है बस, और शाम को वो आदमी 1,000 रुपये कमा के जाता है। रेडी फल की लगा लें, सब्ज़ी की लगा लें, जूतों की लगा लें, लंडे के माल की लगा लें, दही भल्लों की लगा लें। अगर वो रेडी का कारोबार अच्छा करता है, एक साल में वो 25,000 रुपये में वापस करता है, 30,000 रुपये महीने के हिसाब से वो कमाता है, 1,000 रुपये वो किस्त देता है। तो जब वो किस्त अदा कर देता है, फिर वो रेडी से गधा रेडी पे आ जाता है, यानी एक स्टेप वो आगे बढ़ता है। अगर उसके अंदर ये ख्वाहिश हो कि मैंने मेहनत करनी है, दयानतदारी से काम करना है, और फिर दूसरे तीसरे साल में वो गधा गाड़ी से दुकान पे आ जाता है। पाकिस्तान में लाखों ऐसे लोग आपको नज़र आएंगे जिन्होंने फुटपाथ से शुरू की और आज वो मिलों के मालिक बने हुए हैं, बैंकों के मालिक हैं। रेडी तो डायरेक्ट गड्डी ते नहीं आ सकता डॉक्टर साहब। वो तो सारी आपकी अपनी सलाहियत पर मुनहसर है। ਭਾਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ क्या कहने, राग मारवा ਇਹੋ ਜਿਹਾ बहुत अच्छा काम है। डॉक्टर साहब के साथ क्योंकि कुछ ताल्लुक़ रहा है पिछले कुछ सालों से, जी। ठीक है ना, और आफ्ताब ने जैसे कहा, राइट, ही इज़ ए पर्सन हू वी आर ऑल इन लव विद, ठीक है ना, और उसकी वजह है जितनी मोहब्बत अखुवत इनमें मैंने देखी है, मैंने कहीं नहीं देखी, नॉट एनी इंडिविजुअल। अब ये जो बात होती है कि जी मेरे पास क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, अखुवत के पास मैं जाके क्या करूँ, डॉक्टर साहब बताएंगे आपको। इनके पास तकरीबन 42 लाख लोगों ने जी। तकरीबन 17 सालों में, 19 ईयर्स इनफैक्ट 19 सालों में 42 लाख लोगों ने 120 अरब रुपए के कर्जे लिए ओह, और 99.99% ने वापस किए। वाह क्या वाह बात वाह। है। That is amazing। डॉक्टर साहब की जो बेसिक थियरी है ना, वो ये खुद बताएंगे कि ये कहते हैं कि जी हमारा गरीब जो है जी। वो 100% ट्रस्टवर्दी है। देखिए सर, आपने जो बात कही ना, इसके दो पहलू हैं। एक चीज़ तो ये है कि वाकई उसने अपने आप को ईमानदार साबित किया, मेहनत की, हाथ नहीं फैलाए, चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला, और वो इतनी पैसे कमाने लग पड़ा कि बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सके। दूसरा जो इसकी बहुत, मैं समझता हूँ कि अगर आप इसकी गहराई में उतर के देखें इस पूरी तहरीक और इस फ़लसफ़े की, तो हमने इस कौम को सर इसका एतबार लौटाया है। ये 40 लाख घराने कौन से हैं जो मेहनत भी करते हैं और फिर 100% रकम वापस भी करते हैं? तो ये पाकिस्तान की एक तस्वीर खुल के सामने आई है। वाह वाह। हमारा एतबार लौटा है। वो क्या कहा इकबाल ने कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। तो दिस इज़ जो है ना रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्रू वैल्यू ऑफ आवर सोसाइटी। हमें इस पे ज़्यादा नाज है, खुशी है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये ख्याल आया कब, इतना नफीस, इतना हसीन ख्याल? हमें तो अच्छी तरह इतना ही याद है कि आप AC चिन्योट हुआ करते थे, जी जी। और उसके बाद आप डेप्यूटी सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर हाउस हुए। मुझे एजाज़ हासिल है कि आप मेरे कोलीग थे वहाँ पे, और सम ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स वर टुगेदर। इत्तफाक है जी, जी, बिल्कुल। 5-6 ऑफिसर्स का क्लस्टर बहुत
نام کمایا جنہوں نے اچھی افسری کی خدمت کی, لیکن آپ نے تو روٹ ہی اور اڈاپٹ کر لیا نا. یہ خیال کب آیا اور کیسے؟ آپ نے چنیوٹ کا ذکر کیا. در حقیقت اس کی جتنا میں اس کے اوپر سوچتا ہوں تو وہ وہی مجھے جا کر احساس ہوتا ہے. چنیوٹ میں ایک واقعہ چھوٹا سا ہوا کہ ایک خاتون میرے پاس تشریف لائیں اور انہوں نے آتے ہی رونا شروع کر دیا اور دکھ بھری اپنی کہانی بتائی. انہوں نے کہا کہ میرے خاوند کا انتقال ہو گیا, وہ بہت بیمار تھے, ان کی بیماری پر میں نے 4 لاکھ روپے قرضہ لیا کسی شخص سے اور اپنے کاغذ میں نے اس کو دے دیے, مکان میرا اس نے اپنے نام کروا لیا. تو بدقسمتی سے میرا خاوند بھی چل بسا اور وہ پیسے بھی نہیں رہے. ایک ہی دنیا میں میرا ٹھکانہ ہے, سر چھپانے کی جگہ ہے, وہ مجھے کہتا خالی کرو. وہ اتنی دردناک کہانی تھی کہ ہم نے 4 لاکھ روپے اکٹھے کر کے بندوبست کر کے اس کو دے دیے. وہ کہتا نہیں جی میں نے 4 لاکھ بھی لینے ہیں اور 4 لاکھ کے اوپر 8 لاکھ روپے سود بھی لینا ہے, ورنہ وہ مکان تو میرا ہو گیا کیونکہ وہ میرے نام ہے. بس پھر وہاں سے ایک ایسی تحریک سی شروع ہوئی, سوچ آئی کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے. وہ اس کا سب کچھ لٹ گیا, اب اس کے مکان پر بھی وہ قابض ہے. پھر ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے اس معاملے کو سیٹل کیا الحمدللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس عورت کی جو وہ دعا تھی نا وہ ہمارے کام آئی. اس عورت نے اسی وقت جب اس کا کام ہوا وہ ہاتھ اٹھا کے اور آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے خاموشی سے کوئی دعا دی. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو وہی قبول ہوئی اور ہمیں یہ اعزاز ملنا تھا کہ ہم اس کو ایک بڑے پیمانے پر. تو الحمدللہ. باقی اس میں میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ آپ بھی جانتے ہیں, آپ کے سینے میں بھی روحانیت کا ایک چراغ ہے کہ کچھ چیزیں خدا کی طرف سے ودیعت ہو جاتی ہیں, خدا انعام دیتا ہے. تو ہم تو بس ایک ذریعہ بنے ہیں, اس نے یہ کام کروانا تھا. مجھے اس کا اندازہ ہوا تھا آپ کی تحریر پڑھ کے, گوتم کے دیس میں. جی, گوتم کے دیس میں ایک کتاب تھی. I read his book. تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کمپنی چلے گی. پتہ چل جاتا ہے کمپنی چلے گی یا نہیں چلے گی کہ یہ شخص کچھ نہ کچھ کرے گا. اور میں نے اپنے کانوں سے سنا چیف منسٹر, بڑا سر اٹھا کے چلنے والا چیف منسٹر جس کی مثالیں دی جاتی ہیں, میں نے کہتا ڈاکٹر صاحب کی کر رہے ہو, ایک کتنے لائق بندہ ہے گا. روز آگے آگے سی ایم ہوتا, نہیں میں نہیں سنا, یہ میرا خیال ہے انگلی ہلانے کی پریکٹس اس نے ان پہ کی تھی. نہیں کیوں جی, وہ کو جانے نہیں دیکھیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں, مجھے ضرورت ہے اچھے افسروں کی. ان کے جی میں نے اور کام کرنے ہیں. لیکن مجھے یہ بھی یاد ہے, میں ایک طرح سے نا ان کا بایوگرافیکل سکیچ اس لیے کہ میں انہیں فالو کرتا رہا. کتنے کو ہیں جنہیں فالو کرنے کو دل چاہے, بہت کم ہے. ادیب, شاعر, دانشور ویسے ہی ختم ہو گئے, اور جو رہ گیا کچرا اس کو فالو تو کیا کرنا, اس کی طرف دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا. تو I had been very strenuously following him. تو I think گورنر پنجاب خالد مقبول he was very helpful. جی, he was very helpful. جو ایک بہت بڑی سپورٹ ہوتی ہے, جو ایک پہلا آپ کا لینڈ مارک ہوتا ہے اچیو, اس نے کروایا تھا. تو اس کا کریڈٹ اس شخص کو بھی فار ایور ڈاکٹر صاحب ملتا رہے گا. جی بالکل سر, ہم دیتے ہیں. جی جی. میرا جو ڈاکٹر صاحب سے تعلق رہا ہے اور جو میں دیکھتا رہا ہوں, تو ان کا ایک لفظ جو یہ اخوت کے ساتھ جوڑتے ہیں وہ انفاق. ڈاکٹر صاحب جی بالکل بتائیے ہماری آڈینس کو انفاق کا اصل مطلب ہے کیا؟ جی دیکھیں, اخوت کے جو ہے نا 4 پلرز ہیں, ایمان, احسان, اخلاص اور انفاق. انفاق کے معنی ہے دینا, خدا کی راہ میں دینا. اب خدا کی راہ میں دینا کیا ہے؟ جس کے پاس دولت ہے وہ دولت دے گا, جس کے پاس علم ہے وہ علم دے گا, جس کے پاس محبت ہے, ایثار ہے, قربانی ہے. یعنی جو کچھ بھی خدا نے آپ کو دیا اس کا کچھ حصہ آپ خلق خدا کے لیے تقسیم کر دیں. تو یہ انفاق کا جو درس ہے اور پیغام ہے قرآن پاک میں ہر دوسرے صفحے پہ آپ کو نظر آئے گا کہ دیں, جو ضرورت سے زائد ہے وہ دے دیں. تو یہ ایک پیغام ہم نے اپنی اس پورے فلسفی میں شامل کیا کہ دینے سے در حقیقت کچھ کمی نہیں آتی, آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں, آپ کی اپنی دولت میں, اپنے وسائل میں اضافہ ہوتا ہے. تو مولانا روم کی ایک بڑی مشہور بات ہے کہ میں عمر بھر اس شخص کی تلاش میں سرگرداں رہا کہ جو دیتا ہو اور پھر غریب ہو گیا. واہ واہ. تو وہ کہتے ہیں نہیں مل سکتا, ایسا ہوتا نہیں ہے. علم اور دولت جتنی لٹائی جائے اتنی ہی واپس آتی ہے ود ڈیویڈنڈ. لیکن ڈاکٹر صاحب لوگ اکثر ٹرسٹ بھی نہیں کرتے ہیں, ان کو نہیں لگتا کہ اگر وہ کسی کو دے, اسپیشلی انیشیل فیزز جو ہوتے ہیں کہ ہم دے رہے ہیں, پتہ نہیں یہ غریبوں تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا, کیونکہ بہت سے فراڈ ہوتے ہیں یہاں پر. جی یہ ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ تو ہے, لیکن بہرحال 2-4 سال کے بعد جب ہم نے شروع کیا تو اس کے اندر ہی لوگوں کو اعتماد ہو گیا. آپ دیکھیں دنیا کی ٹاپ جو فرمز ہیں آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کی اور چارٹرڈ فرم ہے وہ ہمارا آڈٹ کرتی ہیں. تو ہم ہر طرح کی ٹرانسپیرنسی, ہماری ویب سائٹ پر تمام قسم کی انفارمیشن آپ کو میسر آئے گی. آپ نے ایز این آرگنائزیشن آئی تھنک پہلی آرگنائزیشن ہے جس نے مسجد کو بہت افیکٹولی جو ہے استعمال کیا ہے.
جو مسجد کا مقصد تھا اس کے لیے استعمال کیا ہے کہ آپ کے دفتر جو ہیں پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں اور زیادہ تر جو ہے مساجد کے ساتھ لنک ہیں. اس کے پیچھے کیا فلسفی؟ دیکھیں سر، میں ڈیولپمنٹ مینجمنٹ کا انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو ترقی وہ ہوتی ہے جو لوکل کلچر سے، لوکل انسٹیٹیوشنس کے ساتھ اور لوکل جو آپ کا جو روایت ہے اس سے جڑی ہوئی ہو. تو مسجد ایک بڑا امپورٹنٹ ہمارے سوسائٹی کا ایک حصہ ہے. مسجد میں ٹرانسپیرنسی بھی ہے، پارٹیسپیشن بھی ہے، اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے، رول آف لاء بھی ہے، خدا کا خوف بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کو سیٹ آف گورننس بنایا تھا، تو ہم نے مسجد کو چھوڑ دیا. تو اس ٹریڈیشنل انسٹیٹیوشن کو جو ہماری روایت کا ایک اہم ترین حصہ ہے، اگر آپ ترقیاتی عمل سے جوڑ دیں تو پھر اسی طرح کے نتائج آتے ہیں. اور اس میں صرف مسجد نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہر شخص کا اپنا سچ ہے. تو کوئی بھی جو مذہبی یا دینی کسی کا ادارہ ہے، کوئی بھی ریلیجس پلیس ہے. اب فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دوں، آپ سن کے خوش ہوں گے کہ ہم سندھ میں تھر پارکر میں مندروں میں بھی کام کرتے ہیں، اور وہاں پر لوگ اخوت کو بھگوان بینک کا نام دیتے ہیں. تو جہاں پر کرسچینز ہیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں پر آ کر کام کریں گے. انٹرفیتھ ہارمنی ایک ان انٹینڈیڈ آبجیکٹو تھا، وہ بھی ہو رہی ہے. تو مسجد جو ہے یا کوئی بھی مذہبی جو پلیس ہے، وہ ڈائیورسٹی تو ضرور ہے، لیکن وہ انتشار نہیں ہے، وہ نفاق نہیں ہے، وہ درجہ بندی نہیں ہے، وہ ڈسکریمنیشن نہیں سکھاتی. تو مسجد کے اس رول کو ہم نے آج کے عہد میں اس طریقے سے استعمال کیا کہ یہ ترقیاتی عمل کا حصہ بننے سے اس سے ایفیشنسی آئی، اس سے کاسٹ میں کمی آئی، جواب دہی کا عمل آیا سر. تو یہ جو 100% ریکوری کی شرح ہے، اور ہمارے جو سٹاف کی تربیت کا جو عمل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کی وجہ سے بہت ہی وہ کارآمد ثابت ہوا. بھگوان بینک سے مجھے یاد آ گئی ایک اور شخصیت، مسعود بھگوان یاد آ گئی. جی بالکل، مسعود کھدر پوش، بالکل بالکل انہیں مسعود بھگوان کہتے کہا تھے. جاتا تھا. یہ جو ہندو ٹرائب بھیلز کو انہوں نے اور بڑے بڑے ہاریوں کو، ہاری ایک بہت بڑا ان کا لینڈ مارک، بہت بڑی اچیومنٹ تھی، وہ انہیں بھگوان کہتے تھے. سر کنے پیسے دیتے تسی لوگوں نو؟ اسی سر حالے تک 130 ارب روپیہ پیش کر چکے ہیں. انہاں نو تے چھڈیا، اسی کتے سی اس ٹائم. آپ 50,000 روپے کے ساتھ بزنس شروع کریں. ٹھیک ہے جی. آپ کے گھر آپ کی بیگم صاحبہ ہیں، ہاں جی، پکا لیتی ہیں کھانا؟ بہت اچھی کوک ہے. کیا پکاتی ہیں؟ دال چاول بہت اچھے بناؤندی. صرف دال چاول ہی لگا لو میرے بھائی، تمہیں شاید دوبارہ قرضہ لینے کی ضرورت ہی نہ پڑے. یہ صرف یا دال چاول لگوا دیں گے یا تندور کھلوا دیں گے میرے بھائی. آپ میرے پاس آئیں. میں السلام علیکم سر، حذیفہ بدایونی میرا نام ہے. جھل مل مستقبل کے نام سے میرا جو ایک این جی او ہے میں وہ رن کر رہا ہوں. اچھا، جھل مل مستقبل کے نام پہ ان کی ایک ٹھگ بازی ہے. اور یہ پہلا سوال ایک کرتے ہیں کہ مارگیج کے لیے کوئی چیز ہے؟ کولیٹرل جس کے پاس جی، نہیں. کولیٹرل مانگتے ہیں. اچھا وہ بھائی ہونی تو 50,000 روپیہ دے رہا تھے، تسی کی دیو گے؟ بھائی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس ہے کیا. میں آپ کو ہو سکتا ہے 1 کروڑ دے دوں. آپ کے پاس کوئی گھر شر ہے؟ نہیں بھائی، کرائے تے رہن دیا میں تے. اوہو، تو کوئی چھوٹا موٹا پلاٹ؟ ککھ بھی نہیں. تو یہ آپ کے کلائنٹ نہیں ہے. میں ویسے ہی ان پہ لعنت بھیج چکا ہوں. ساڈے غریباں دا کی بنے گا جنہیں کو کچھ بھی نہیں لکھوان واسطے گا. اسی لیے تو ڈاکٹر صاحب ہیں اور اخوت ہے. اخوت بات میں جب آپ کے پاس نہیں ہے کچھ، تب بھی اگر آپ میں جذبہ ہے اور کچھ کرنا چاہتے ہیں جی جی تو اخوت آپ کی مدد کرنے کو تیار ہے اور کیا ہے. اچھا جی، جو این جی او رن کر رہے ہیں ان کو بھی مل جاتا ہے لون؟ جی ہر شخص اپنی کریڈیبلٹی کو اسٹیبلش کرتا ہے تو ضرور مطلب نہیں تو میں نے کروڑ دے رہا سی لانتیا. سر میں نو قرضہ نہیں چاہیے تھا، انج کوئی صدقہ خیرات بھی دیندے ہو؟ یار یہ دیکھو نا، یہ بھی ایک کلچر ہے. اٹس اے ویری گڈ کوسچن. ڈاکٹر صاحب کا بڑا زبردست اس کا جواب ہوگا. ہم جو ہیں وہ انسانی توقیر اور عزت نفس کا خیال رکھتے ہیں. ہم پاکستان کو بھکاری نہیں بنانا چاہتے، ہم ان کو کام کرنے والا بنانا چاہتے ہیں. کاروبار کریں، کام کریں، کام سے عظمت ہے، کام سے ترقی ہے. اینڈ تے انہوں نے سانو 500 دے کے نہ تے کہنا نکل جاؤ. ڈاکٹر صاحب آسان قرضے بھی دیندے ہو؟ یہ آسان قرضے ہی نہیں اور کیا اس تو ود آسان قرضہ کی ہو سکتا ہے پاجی. نہ سود ہے اور نہ مارک اپ ہے. جتنے پیسے آپ نے لیے ہیں اتنے ہی پیسے واپس کریں. اور برکت، ٹوٹل برکت ہے اس میں. یار ویسے گل ٹھیک ہے، 50,000 لے کے کام شروع کرنے ہیں. آپ کام کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی کام بھی کرنا آتا ہے؟ میں پلمبر کا جناب. لو ایک چھوٹا سا تم ایک یونٹ بنا لو، 2 بچے رکھ لو جو کام والے ہیں. کام تو تمہیں آنا ہے، محلے میں جانتے ہیں لوگ تمہیں. ساری عمر سارے دی ٹوٹیاں میں ہی ٹھیک کی تھی ہیں. تو آپ وہاں پر جب ایک چھوٹا سا بورڈ لگائیں گے، آپ کے پاس پرابلم یہ ہے کہ دکان کے پیسے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سیڈ منی نہیں ہے، وہ تمہیں ڈاکٹر صاحب دے دیں گے. 2-3 نوجوان ملازم رکھ لو اور تم
अच्छे खासे इंजीनियरिंग वर्क्स के मालिक बन जाओगे। मैं कागज की देने नहीं जनाब ਮੈਨੂੰ ਇਹ कोई कागज नहीं चाहिए था। ਦਿਓ 50,000 बस तुसी आओ ना दफ्तर आओ ना सवेरे, ਮੈਂ ਤੇ ਆਇਆ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਦਿਓ 50 ਹੁਣ पैसे मेरी जेब भेज देंगे। आप सुन के हैरान होंगे कि 60 to 70% ऑफ आवर बोरोवर्स हैव बिकम आवर डोनर्स। वो अगर 1,000 रुपये कमाते हैं ना जी शाम को, तो वो कहता है मैं 1 रुपया डोनेट करूँगा बैक टू दिस इंस्टीट्यूशन ताकि किसी और का भला हो। पिछले साल हमारे इन पाकिस्तान के गरीब लोगों ने, ये आपके लिए सुनने की बात है, हाँ जी 35 करोड़ रुपए की डोनेशन दी है। सुभान It अल्लाह। increases every year. इट इंक्रीजेज एवरी ईयर। और वो बंदा कहता, उसके चेहरे की खुशी आफ्ताब साहब देखने के काबिल होती है जब वो महीने के बाद 2,000 की किस्त देता है और साथ अपनी मुट्ठी खोल के कहता है ये 30-40 रुपए और भी हैं, वाह। ये मेरी डोनेशन है, मैं लेने से देने वाला बनना चाहता हूँ। तो एक कॉन्टेक्स्ट में अखुवत ने सर जो काम किया है वो लेने से देने वाला बनाकर इस मुआशरे में ये एहसास पैदा किया है कि हम सब मिलेंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। सारे झीना झपटी में नहीं लगेंगे, सारे मांगने पे नहीं लगेंगे, बल्कि हम अपने हिस्से की खुशियाँ किसी और को देंगे। पाकिस्तान का जो सॉफ्टेस्ट इमेज है वो ये है कि आज तक जैसे वो बता रहे हैं कि कभी शिकायत नहीं हुई कि किसी ने कर्जा वापस ना किया हो। 99.9% वापस होता है, लोग उसमें इजाफा करके देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो निचला तबका है वो इंतहाई ईमानदार है, बिल्कुल वो है, वो खुददार है। वो इज्जत नफ्स भी बचा रहा है, उसे जुर्म से नफरत भी है, वो इजी मनी के चक्कर में नहीं जा रहा। इस मुल्क में ऐसा है, ये स्टैटिस्टिक्स जरा कंपेयर करके देखें। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। सही क्या भाई, मैं आज तक चोरी नहीं की थी, मांग लेना ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। और ये मांगना भी जो है ना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप मांगने से निकलें, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਲੰਘ गई। ये ना सोचें अगर एक दिन भी रह गया ना तो उसको इन्वेस्ट करें, दिन को इन्वेस्ट करें। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब? मोहलत है ये आपकी मोहलत है। उस एक दिन में कुछ ऐसा कर जाएं कि आपका जो 50,000 दिन वाला एक दिन है ना, पता वो कौन सा दिन है? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਭਾਈ? रोजे मैशर। ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਡਰੂ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ। नहीं नहीं मैं डरा नहीं रहा। ਨਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣਾ ਇਹਨਾਂ इस एक दिन में कुछ ऐसी नेकी कर दें, रिज़्क़ हलाल कमाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, वो 50,000 साल वाला एक दिन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। दुआ करो बस पैसे पूसे आ जान, मैं पैसे तो लाभा भी तुम डोनेट करागा। जी बिल्कुल, आप जैसे जो दोस्त हैं हमारे, उन्होंने हमें 1-1 रुपया, 2-2 रुपये, 10-10 रुपये देकर पाकिस्तान की सबसे बड़ी पहली बिला फीस यूनिवर्सिटी की तामीर में अपना हिस्सा अदा किया। एक ईंट कितने की थी? एक ईंट हमने रखी थी जनाब 1,000 रुपये की। हमने कहा कि एक ईंट खरीदें और एक यूनिवर्सिटी के फाउंडर बन जाएं। हमारे आर्किटेक्ट ने कहा 50 करोड़ रुपए चाहिए। हमने कहा 1,000 रुपये तकसीम करो। उसने कहा जी 5 लाख हासिल तकसीम है। तो हमने कहा 1-1 हज़ार की 5 लाख ईंटें बेचनी है। 1, 10, 100 किसी ने खरीदी क्या अच्छा आइडिया। और विदिन 9 मंथ्स वो 5 लाख ईंटें खरीदी गईं। और उसके नतीजे में आप यूनिवर्सिटी में आएँ, इमारत देखें, 3 लाख स्क्वायर फुट की इमारत 50 एकड़ पर, वहाँ पर कोई फ़ीस नहीं, स्टेशनरी, कपड़े, जूते सब कुछ फ्री है। आप इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि इल्म रुस्वा क्यों हुआ है। पूछा हो बाज़ार में, इल्म इसलिए रुस्वा हुआ कि इसकी कीमत लगी। ओए, हम कहते हैं कि आज पढ़ो और 10 साल के बाद फ़ीस अदा कर देना आहा, जब इस काबिल हो जाओगे। सुभान अल्लाह। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है डॉक्टर साहब की। वाह वाह, कहते हैं नथिंग फॉर फ्री, ये कर्जे हंसना है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बहुत अच्छी बात। क्योंकि अगर आप पढ़ लिख जाएंगे, यू विल कंट्रीब्यूट, यू विल रिटर्न। उस तालीम के साथ जो आप करेंगे वो आपका रिटर्न है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਟ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ये किस लिए ले रहे हो? ਇਹ ਇੱਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ, ਰੇੜੀ ਲਗਾਓ, ਫਲਾਨਾ ਕਰੋ, ਢਿਮਕਣਾ ਕਰੋ। और क्या करूं? मेरे को 500 मनु अद्धी ईट दे दो। एक तेरी दे दी मेरी। हाँ, चल 1.5 ईट की मस्जिद बनाइए। क्या फायदा क्या होगा? 1.5 ईंट की मस्जिद बना के क्या कर लोगे? ਇਸ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਐਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ 2 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਰਹਿ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। डॉक्टर साहब तुझे कर्जा दे के जाना। यार यहाँ नहीं मिल सकता। ਯਾਰ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਤਾल्लुक है, ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ। डॉक्टर साहब ये तो लगे रहेंगे। आप बताइए यूनिवर्सिटी का। जब उस यूनिवर्सिटी के बारे में मैं और भी बात बताऊं सर, कि वो एक नेशनल इंस्टीट्यूशन है। हर सूबे से बराबर तादाद में बच्चे आते हैं। और इस वक्त हमारे पास जो बच्चे हैं तकरीबन 1,000 से ज़ायद, 48 डिस्ट्रिक्ट से हैं, 14 ज़ुबानें बोलते हैं, हिंदू, ईसाई, मुसलमान, सिख, तमाम के तमाम। हमारे पास जो हॉस्टल की डॉर्मेट्री है उस पर 4 बेड्स हैं। एक बच्चा सिंध का होगा, एक बलूचिस्तान का होगा, एक KP का होगा, एक पंजाब का होगा।
اور ان تمام بچوں کے لیے لازم ہے کہ جب وہ وہاں سے نکلیں گے تو اپنے صوبے کے علاوہ کسی اور صوبے کی ایک زبان سیکھیں گے. تو یہ ایک نیشنل انٹیگریشن بھی ہے. میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو سمیٹے تو ہمارا وہ ادارہ بنتا ہے اور اس کو پھیلائیں تو وہ پورا پاکستان بن جاتا ہے. آپ وہاں پر یہ پروگرام کبھی کریں, ان کو وہاں پر لے کر آئیں, وہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ بہت خوش ہوں گے. جی یہ وزیر اعظم پاکستان نے جو لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم ہے اس کے بھی کچھ قرضے 5 ارب روپے کا ہمارا معاہدہ حکومت کے ساتھ ہوا, تو ہم نے اب تک الحمدللہ 7,500 گھر بنا دیے. واہ جی تو وہ لوگ جو ہیں اب رہ رہے ہیں, ان کو چھت مل گئی ہے. تو میں اس موقع پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کی پوری ٹیم کا بھی. ایک میں اپیل بھی کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں, ہزاروں نہیں کروڑوں لوگ ہیں جن کے حصے کی ایک اینٹ یونیورسٹی میں نہیں لگی. اچھا جی, میں اس حوالے سے خود بھی ریکویسٹ کروں گا اپنے تمام ویورز سے جو خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیز ہیں جو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں اور اچھے موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں, اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں انویسٹمنٹ کرنا چاہیں تو $6, جسٹ $6, اینڈ دس از دا بیسٹ پلیس. اور یہ جب تک یہاں پر تعلیم کی شمع جلتی رہے گی, ان کے نام کا صدقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کے اجر دیتا رہے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین, آج کے شو کا وقت ختم ہوا, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.